ओ धर्म कार्य स्त्री कोठी केतेबेले आवश्यक तमे एगुडा कोन जानि तमे पंडित लोक तम धारु सुनिबी अच्छा हो स्त्री केतेबेले को जगारे हुएत आवश्यक अछि आपण मानकर कवि हेले महर्षि अत्रि बही हेला अत्रि संहिता कोन कहिले कहले सीमंते च विवाहे च तथा चतुर्थी कर्मणि प्रपेदाने मुख्य श्राद्धे पत्रितिष्ठोति दक्षिणे सीमंते ब्राह्मण परिवार रे व्रतोपनयन बेले जेतेबेले दश विधादि संस्कार आदि कार्य हुए सीमंत कर्म हुए सेतेबेले स्वामीर डाहाण पटे बसिब स्त्री सीमंते च विवाहे च बाहाघर बेले बेदी रे स्वामीर डाहाण पटे बसिब स्त्री तथा चतुर्थी कर्मणि चतुर्थी कर्म बेले स्वामीर डाहाण पटे बसिब स्त्री व्रते दाने मोक्षे श्राद्धे व्रत बेले रे दान दउथिला बेले मोक्ष अर्थात आज्ञा यज्ञ बेले रे आ श्राद्ध समय रे एते गुडाय क्षेत्र रे स्वामीर डाहाण पटे पत्नी बसिब स्त्री केते बेले मा बाम पटे रहिबा उचित पुणी अत्रि कहिले कहले आशीर्वाद अभिषेक पाद प्रक्षालने तथा शयने भोजने शैव पत्रितिष्ठोति उत्तरे आशीर्वाद कौन सी पंडित पुरोहित को आपण दान दक्षिणा दउछंदी सेते आशीर्वाद करथिबे स्त्री रहिबो स्वामीर बाम पटे अभिषेक उत्सव रे पत्नी बसिबा विधेय स्वामीर बाम पटे मने करंतु शयने भोजने शैव गोटिए पंक्ति रे बसिक भोजन करूछन भोजन कला बेले स्त्री रहिबो स्वामीर बाम पटे आउ आज्ञा शयन बेले रे पत्नी रहिबा उचित बाम पटे एबे कथा मु काहे कहिली ना जेहेतु धर्म करबा को जाउछंदी धर्म पत्नीर आवश्यकता अछि सेहिति पई पठाणी सामंत डाकी देले कहले प्रिय आसो जिबाउ डेरी करनियो अच्छा स्वामी कोठी की जिबा कहिले अरे मु सेते बेलु कहिलेनी आमे पुरी जिबा पुरी कोठी जोठी महाप्रभु जगन्नाथ अछंती जगन्नाथ कोठी अछंती हेतरी के तमे कोन केबे पुरी जाइनो तमे कोन मते सांगरे नेइचो अवश्य मु तुमको विवाह करबा दिन ठारू नेइनी या पूर्व तले तमे बाप घरे थिलो सेतळे कोन पुरी जाई नथलो बाप घरे मते बाहर को छाडी दियंती काई की ओ देहरे खरा पड़ी दियो बोली आउ सेहिति पई तो कलरटा सेमति रहिछि बसुन काई आमे सेहिति की जिबा जोठी महाप्रभु जगन्नाथ अवस्थित आज्ञा मा ताले से प्रभुर अवस्थिति कोठी सेही जनाशुना पद कवि सम्राट भंज सुभद्रा परिण प्रभुर अवस्थिति कोठी कवि कहि सिंधु तटे श्री पुरुष तमखे अछपा नुह कारण आज सीना आप नयागढ़ जिलावासी हो गले अतीत अभिभक्त पुरी जिला भितर आपण मान थिले आम समस्त कोटी ओडियार मौड़मणि आराध्य जगन्नाथ महाप्रभु विश्वर जदि माँ सबुठार रहस्यमय प्रभु कही था विश्वर जदि सबुठार आश्चर्यमय कथा कौटी बेसी थाई पारे से होची जगन्नाथ संस्कृति सर्वो रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवेन जानाति कृत मनुष्य जहां संपर्क रे वेद वेदांत उपनिषद हार मानिछि आमे से प्रभु संपर्क रे कोन कहिबा तथापि जेहेतु आम संस्कृति आमे से विषय किछि जानिमा ताले प्रभुर अवस्थिति कोठी भंज कहिले कले सिंधु तटे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र ऊपर धारी के आपण बुझी नेले पवित्र महोदधि कूल रे महाप्रभु जगन्नाथ अवस्थित द्वितीय पादरे कहिले साधु जने अच्छी तो ही अनेक आश्चर्य एमती गोटे कथा भंज कहीं लिखिले गोटे नुह 5 नुह 50 नुह से जगन्नाथ संस्कृति भितर अच्छी अनेक आश्चर्य आज्ञा मान मु गोटे दुईटी गवेषणामूलक कथा कही कथा आगक नेबी से आश्चर्य
ବାସ୍ତବିକ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼େ କଥା କହି କଥା ମୋର ଆଗକୁ ନେବି। ଆଜ୍ଞା ମା ଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେବେ ଆଜ୍ଞା ନବକଳେବର ସେ ଅପୂର୍ବ ସମୟ ଅବକାଶ ଆସେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମନ୍ଦିରର ବର୍ଷିଆନ ପଣ୍ଡା ଆଖିରେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିବେ, ହାତରେ ପାଟକନା ଗୁଡ଼େଇ ହେବେ। କେତେବେଳେ ଆସେ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବୋଧେ ନବକଳେବର ହୁଏ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର ନୁହଁ, ଯେବେ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼ିବ। 12 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, 15 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, 20 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, ଯେବେ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼ିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳେବର ହବ। ୟା ପୂର୍ବ ନବକଳେବର 1996 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 79 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ 2015 ମସିହାରେ ହେଲା। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାର ନୁହଁ, ଯେବେ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସେ ହାତରେ ପାଟକନା ବୁଡ଼େଇ ହେବେ, ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିବେ। ଏ ଯୋଉ 12 ଯବ ପରିମିତ ନାଭି ପ୍ରଦେଶ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆରୋପିତ କରାଯାଇ ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିର ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯାଇ ପାତାଳି ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ କିଛି ଅଗୁର, ଚନ୍ଦନ, ତୁଳସୀ ଅନେକ ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ବହିନାଟି ହେଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବ୍ରହ୍ମ। ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ କବାଟ ପଡ଼ିଗଲା, ଯୋଉ ତୁଳସୀ, ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁର ସବ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ କି 16 ବର୍ଷର ସେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ମୌଳି ନଥିବ, ଦିଆଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦନ ପରାଟି ସେଇଭଳି ନଥିବ। ମୋ ମା ମାନେ, ଝିଅ ମାନେ, ପାଲା ଭିତରେ କୌଣସି ନ ଜାଣିବା କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦନ 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି 16 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବେ ସେମିତି ଆଦ୍ର ସୁଖେ ନା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଦେଖିବେ ସେମିତି ସଦ୍ୟ ସେ ସୁଖେ ନା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମା? ନା ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯିଏ ଆସେ ଜଡ଼ ସବୁବେଳେ ଚେତନ ପାଲଟି ଯାଏ। ପ୍ରମାଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ। ଯୋଉଦିନ କଂସ ବନ୍ଦୀଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ବସୁଦେବ ବନ୍ଦୀ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଘରର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଫିଟିଲା ପାଦର ଶିକୁଳି, ପାଟ କଢାଇଲା ରେ ଜୋରେ, ପାଟ କଢାଇଲା ରେ ଜୋରେ, ପାଟ କଢାଇଲା ରେ ଜୋରେ। ମନକୁ ମନ ପାଦର ଶିକୁଳି ଖୋଲି ହେଇଗଲା, ମନକୁ ମନ ଦରୱାଜା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା କିଏ ଖୋଲିଦେଲା କି? ନା ତା ଇଚ୍ଛାରେ ସବ ଆଜ୍ଞା ସଚେତନ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଜଡ଼ ଚେତନ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ସେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ଭୂମି ପ୍ରବେଶେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ହରେ, ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ଇଏ ଗୋପାଳ ଚରଣରେ। ସେ ଭୂମି ପ୍ରବେଶେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ହରେ। ଏତେ ବଡ଼ ପବିତ୍ରମୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର ଧୂଳି ଟିକେ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ସମସ୍ତ ପାତକ ଧୌତ ହେଇଯାଏ।